আচ্ছা স্যার পইলা সেকাং খুলুম খানো খানি খরাং চ্যানেল जोंनो बाहायनो हायो बेलाय बेलाय हामबाय আচ্ছা কিসা মিসা সোশ্যাল মিডিয়া ও খানার মানে তিনি হেংখে না ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চিনি যে মানথাই ববাग्रा যে मानथायनो तुई दिल्ली थांमाने आबो तिनी इंखेनो ओंसिनाय हनै किसा मिसा खाना माने आबो बुसुक जरातै कबै आव जे ससियेल मिडियानि बिसिंतै साइमा माने अमहायनो जे ओंगानि चान्सेस गोबां कुंनो तंगो तबे महाराजा जे फाइनल अनाउन्समेन्ट खायासाक जरातै तो महाराजानि लागि तो आं कक साइमिया दियाबा कायसा पजिटिभ मेसेज नो चिनि थानिबो फाइसफाय अच्छा बम हाइरकबो ओ डिमान्ड को बम हाइरक दं एक्चुअली डिमान्ड नि ব্যাপার তো आं नुगिया যারা আরো টপ লেভেল তংনাই রক চিনি মহারাজা এই কয়েকজন একটা তামি সানাই কাছে দায়িত্ব মাজাক বড় রক বরন বিসিংগনো বুঝে এগ্রিমেন্ট রক 1 2 3 4 মাইকে সিরিয়াল ওয়াইজ নে বরন কাইসা খাতি জাক দङ বন आं बुनोले नुगिया खबा आं साइमिया स्राय स्राय तिनी दें सिनाय नाकेबा तैसाते मानाय सिंलायनिखौ अब महाराजा তিনি হাই হাইনি অ্যানাউন্সমেন্ট খাইবিনাই ব কিন্তু অ্যানাউন্স তাখন খাইয়া খবা তিনি দেখাইনাই खोना দেখাইনাय मांसिया महाराजा खुद फाइगै और जागा फाइगै बसा फाइगानि क माने अरसि अनाउन्स खाइफैनाय अनाउन्स खाइफिनाय के बनो जों नायसिमा दंनाय बेलाय बेलाय के हामबाय सार